हालेलुया, बोलो यीशु महाराज की। समस्ते दीर्घ समय बसी बोले आपण मैंने अन्य मनस्क हो गले किंतु वर्तमान अति गुरुत्वपूर्ण समय को आम आसी अच्छे कारण परमेश्वर नाम कौन? जिहोवा जी विभिन्न प्रकार नाम अच्छी प्रकाशित पुस्तक लेखा अच्छी ईश्वर वाक्य द वर्ड ऑफ गॉड इज द नेम ऑफ गॉड। ईश्वर वाक्य होची सदा प्रभु नाम। हालेलुया। ए जो वाक्य आमे पठन करूछु बा वाक्य ध्यान करिबा पई जीवा या कोनसी साधारण वाक्य नुहे, या साधारण वाक्य नुहे। जदि इतिहास आज आप पढ़ी पारुछंती, जदि विज्ञान आप मैंने पढ़ी पारुछंती, जदि गणित आप मैंने पढ़ी पारुछंती, ए सबुर मूल आधार होची बाइबल। जदि बाइबल न थांता ताहाले कौनसी प्रकार ऐतिहासिक माने ना इतिहास लिखि पारि दंते, ना विज्ञान लिखि पारि थांते, ना गणित लिखि पारि थांते, ना जीवन विषय बुझी पारि थांते। एही वाक्य जो माने ग्रहण करती एवं हृदय रे विश्वास करती एवं कार्य करती प्रभु से मन को आशीर्वाद करती। हालेलुया। आज होची शस्य उत्सर्ग सभा आउ मते प्रेम करी तांडीगुड़ा शाखा मंडलीर चालक महोदय निमंत्रण कले एवं ताहा सहित समस्त मुख्य कर्मकर्ता एवं मोर प्रिय विश्वासी भाई भौणी मैंने निमंत्रण करथिबा सकाशु हृदय आपण मन को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करूँगी। आउ थे कहवा कि महिमामय प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम रे आमनकर प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम हूँ महिमा। मोसा एक प्रार्थना प्रभु को निकट में करिले आ से प्रार्थना इतिहास बदली गला। मोसा प्रभु को कहिले प्रभु तुम्हारी महिमा देखाओ, प्रभु तुम्हारी महिमा देखाओ। आउ जेतेबेले प्रभु तांकर महिमा देखैले मोसा से उज्ज्वल रे परिपूर्ण हो जाइथिले आ लोक मैंने देखि पारिले नाही। आ परमेश्वर मोसा को द्वारा आश्चर्य कार्य करिथिले। आ जो आश्चर्य कार्य प्रभु मोसा को द्वारा करिथिले आज आपण मनकर मध्य मो मध्य तांडीगुड़ा शाखा मंडली मध्य कार्य करने जाऊँगी। एथि निमंते वाक्य मध्य को जीवा पूर्व प्रथम आम आज जो प्रसंग रही अच्छी मूल प्रसंग प्रेरित पुस्तक तार 14 अध्याय 17 पदर खंस आम पठन करवा। आकाश दृष्टि फलदायक रुचि गुड़िक दे बक्ष आनंद हृदय परितुष्ट कर। धन्यवाद। इस समय मु अनुरोध करी आउ पास्टर जोसेफ पाणी महोदय अच्छा वाक्य निमंते मो निमंते प्रभु जमी समस्त को कथा कहे से निमंते प्रार्थना करेंगे। स्वर्गस्व पिता तुम धन्यवाद दौछु, तुम्हारी प्रशंसा गौरव करुछु। तुम्हें जे अच्छ से अच्छ, तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर प्रभु तुम्हें एठारे विराजमान होइछ बोली आमे विश्वास करुछु। धन्यवाद दौछु बापा,
ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର, ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ କଥା କୁହ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମନ୍ଦାତ୍ମାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନା ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ମୋତେ ପୁଣି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ଆଦର ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ତୁମେ ନିଅ। ନା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଗୀତ ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହାରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆହାରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତୁ। ହସ୍ତ ମିଳନ କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ହୃଦୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ କହିବା, ଆହାରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ କିଛି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଆଉ ସେ ପର୍ବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ଦିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ନୂଆ ବର୍ଷ, ପୁରା ଧୁମଧାମ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ବା ବାଇବେଲରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ମଶା ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ମଣିଷତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ନ କୁହନ୍ତି ମଣିଷତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। 7ଟି ପର୍ବ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି 7ଗୋଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଏହି 7ଟି ପର୍ବରୁ 3ଟି ପର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ବାଧକ ଯିବେ ଇସ୍ରାଏଲର ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ପର୍ବ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏହି ପର୍ବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ 400 ବର୍ଷ ମିଶରରେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ, ଏକ ନେତାକୁ, ମୋସାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ବା କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ଆଉ ସେ ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କରିବାର ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କି ଫାରୋ ରାଜା ମିଶରୀୟ ମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶେଷରେ
ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସଂହାର ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି କରି ସେ ରକ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗୃହକୁ ପାର କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ସହଜରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାସ୍ ଓଭର, ମାନେ ଡେଇଁକି ଯିବା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଘର ଉପରେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଲଗାଯାଇଅଛି, ସେଇ ସଂହାର ଦୂତ ତାକୁ ପାର କରିବ। ପାସ୍ ଓଭର, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ନିସ୍ତାର ମାନେ ପାସ୍ ଓଭର, ଡେଇଁକି ଯିବା। এই ঘরের মৃত্যু ହେବ ନାହିଁ, এই ঘরର ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, এই ଘରର এই ଗୃହର ପ୍ରଥମ ଜାତର ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଇଁକି ଯିବା, ରକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ସେଇ ଗୃହରେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତ ଲଗାଯାଇଅଛି। এই 7ଟି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଆପଣ ମନକୁ କହିବି, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହୁଁ। କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିନାହୁଁ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ଉପର ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଗଭୀର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମେଷ ଶାବକ ହୋଇ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେଇ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ନିଖୁନ୍ଦ ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମରିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରୁଛୁ? କିଏ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କ'ଣ, କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଧାନ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଭାଲିଆ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଛି। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ନିଖୁନ୍ଦ ମେଷ ଶାବକ ହୋଇ ବଳିଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ କୌଣସିରେ ତୁମେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ନିହାତି କରିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 2 ପଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ 23 ପଦ ଦେଖିପାରିବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ବା ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି। ଏ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି କ'ଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଟି କରନ୍ତି କ'ଣ ମିଶାନ୍ତି? सोडा खार ताको आमे ताड़ी शून्य कहू, माने से रोटी को फुलेइब नाही, अति पतला होगी रहिबो। यार अर्थ जेतेबेले कि इस्राएल लोक माने मिस्र देशरे रहुथिले, सेमनको पाखरे समय मध्य नथिला, एते शीघ्र एते जल्दी एते दूरगति रे से माननको कोन कले आउ उद्धार कले। से मिस्ररू से दासत्वरू से बंधनरू परमेश्वर ताड़ी शून्य रोटी
ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସେଇଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତା ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟର 16ରୁ 16 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହୁଁ ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ୟେସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବ। ଓକେ ଆଉ 2ର 4 ଏବଂ 5 ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଗଣନା ପୁସ୍ତକର। ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 74,600 28ର 25 ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 28ର 25। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ଓକେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଆଜିର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ଏବଂ 12 ପଦ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଦଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟର ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚୀ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ତୈଳ ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଯେ ଯେ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ଜାତ ଫଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଅମଳର ପର୍ବ। ଏ ଶସ୍ୟ ଅମଳର ପର୍ବ ତାହାକୁ ସପ୍ତାହ ସମୂର ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନନ୍ତର ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁଦିନ ଦଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପ ବିଡ଼ା ଆଣିଲ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ସପ୍ତାହ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗଣନା କରିବ। ଏହି ରୂପେ ସପ୍ତମ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପର ଦିବସ ଯାଏ 50 ଦିନ ଗଣନା କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। 17 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସରୁ ଦଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଏକ ଅଳ୍ପାର 2 ଦଶମାଂଶର 2 ରୋଟି ଆଣିବ। ତାହା ସରୁ ମଇଦାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓ ତାଡ଼ିରେ ପାକ କରାଯିବ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ହେବ। ଆମେ 16 ପଦ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ରୂପେ ସପ୍ତମ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପର ଦିବସ ଯାଏ 50 ଦିନ ଗଣନା କରିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆଉ ତୁମେମାନେ ବା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି এই শস্য অমল পর্ব বা শস্য উৎসর্গ পর্ব বা শস্য উৎসর্গ সভা করিবার আবশ্যকতা ଅଛି। কাহিঁকি ইসরায়েল কু সেমানে আসিবে, জেরুসালেম মন্দির কু সেমানে কাহিঁকি আসিবে, এই বিষয়ে পরমেশ্বর সেমানকু কহিলে এথিপাই। তার গোটে প্রমাণ আছে, আজ মু আপন মনকু দেখাইবা পাই চাহুছি। আপন মানে জানিছন্তি ইসরায়েল দেশ আজ বি ଅଛି। 1948 রে 1947 রে ভারত স্বাধীনতা হেলা। 1948 রে ইসরায়েল গঠন হেলা। তা পূর্বরু যে ইসরায়েল লা সে ইসরায়েল কু বিভিন্ন রাজা মানে ধ্বংস করিবা পাই চেষ্টা কলে এবং ধ্বংস মধ্যে করিদেলে। হিটলর সময়ে জার্মানি যেতবেলে কি হিটলর সম্রাট লা, যেতে জিহুদি মানে থিলে সবু জিহুদি মানুষ বাঁধিকি ট্রেন ভিতরে ভর্তি করিকি নিয়া লগাইকি জালি দেলে। কারণ সে ভয় করুলে এই জিহুদি মানে যদি বঞ্চি যাবে তাহলে এমানে নিশ্চিন্ত ভাবে আশীর্বাদর সন্তান হবে। খোঁজি খোঁজিকি জিহুদি মানুষ ট্রেন ভিতরে ভর্তি করি এই হিটলর কোন কলা সমস্তকে জালি দেওয়া চেষ্টা কলা, মারি দেওয়া উদ্যম কলা।
କିନ୍ତୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡାକ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶ ହୋଇପାରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ମାନେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସେତେ ବଡ଼ ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମଗ୍ର 195 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ହୋଇପାରିଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେବାର ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଉଛି, ଦେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବକ୍ତା ଆସିଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଦେବାର ଦାନର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚାଷ ହୁଏ, ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ, ଭାଗ ଚାଷ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଭାଗ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ବା ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ପରେ, ଚାଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖ ଏତେ ବସ୍ତା ହେଲା କହିକି। କାହିଁକି? କର୍ତ୍ତା ଆମେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ତାହା ଦେଉଛୁ ନା ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ? ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଯାହା ରହିଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ମାଲିକକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ମାଲିକ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? ବରଂ ମାଲିକକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ସାର୍ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା, ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦାନ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯାଜକର ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଯାଜକ ବସ୍ତ୍ର, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା, 800 crores। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ? ଯେଉଁମାନେ କି 400 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁନା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରୂପା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗହଣା ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା, ଗହଣା, ରୂପା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଯାଜକ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ହାରଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହାରଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। କିଏ ଦେଲେ? ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ, 400 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଦେଲେ? କାରଣ ହାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ତା ହାରଣ ରଖୁନଥିଲେ, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦାନ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାନ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦାନ ନିଜେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଭାବିନିଅ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆମ ଚାଳକ ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, କହିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ସେଇ ବାଇକ୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଲି, କାରଣ ସେଇ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ କରୁଅଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ବଦଳିଯିବ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ବକ୍ତାକୁ ମତେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଥିବ, ଯାହା ରଖିବେ ତାହା ଯିବ। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେବେ ତାହା ଥିବ। ମୋ ବାପା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ମୋର ଅଜା ଆଈଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ମୋ ଅଜା ଜଣେ ନେଭି ଅଫିସର ଥିଲେ, ବହୁତ ଧନ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନା ଥିଲା, ବହୁତ ଜମି ଥିଲା। ମୋର ମାଆର ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜମି ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନା ଦେଲେ। ବାପା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ସେ ସମୟରେ +2 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସେ ସମୟରେ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାକିରି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଥିଲା ସେମାନେ ଜମିଦାର। ଆମେ ଜମିଦାର ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ତ ମୋ ଅଜା କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ତୁ କିଛି ଚାକିରି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପେନସନ୍ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କରେ। ଆଉ ବାପା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ, ଦାନର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦାନ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୁନର୍ବାର ଦେବା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ମୋ ବାପା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର କିଛି ନଥିଲା, ବେଞ୍ଚ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯାହା କାଠ ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ତଳେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚୌକିରେ ବସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ଘର ଚାଲିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଅଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ତାହା ରହିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଅଛି। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମେ ଭାବୁ ଏ ଶସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଏହା ଆମର କି? ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କାନେ କାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ସେଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ, ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମର୍ପଣ। କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ବା କର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୁନର୍ବାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଦାତା ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦାତାଙ୍କୁ ଦେବା। ପୁଣି ଦାତା ଯାହା ଆମକୁ ଦେବେ ତାହା ଆମେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋଲଗେଟ୍ କରନ୍ତି, କୋଲଗେଟ୍ କିଏ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କୋଲଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋଲଗେଟ୍ର ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କୋଲଗେଟ୍ର ମାଲିକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁତ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଲଗେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ପରେ 10 ଭାଗ ଆୟର 10% ବା 10 ଭାଗ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଲେ। ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଦେବାର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କଟି ଯାଉଛି। ଆମେ କେବଳ ଦେବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଦଉଛୁ, କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ନା 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 ନା। ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଦଉଥିବେ ରଖୁଥିବେ, ଆগে ଯେତେ ଦେବେ ସେତେ ରଖିବେ, ସେଇ ପାପର ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି।
যদি উচিত ব্যক্তি মানুষ দেওয়া যোগ্য অছে এবং আপন মানে তাকে ন দেই আপন মানে যদি ধনী ব্যক্তি মানুষ প্রভাব শ্রেণী ব্যক্তি মানুষ দৌঁছন্দ নাম পাই অল্প লোক দেলি তো মু তাঙ্ক সহিত মোর বড় সম্পর্ক অছি ভাল অছি বইকি কিছু নাম মু নেবিনি কিন্তু গোটে বহুত বড় অনুষ্ঠান যে কি টিভিরে আসନ୍ତି ম্যাগাজিন আসে প্রত্যেক নিরীহ বিধবা মানে নিরীহ মা মানে প্রত্যেক মাসকে 100 টঙ্কা কে 1000 টঙ্কা কোন করନ୍ତି পোস্ট অফিস রে ভর্তি করি পঠাନ୍ତି কাহিଁକି ବିଶ୍ୱାସ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା ଯେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର କ'ଣ କଲା ଜବତ କଲା 100 crores ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶସ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା କିନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପରି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି କାହିଁକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର କିଏ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାନଚିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାଗଣ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ତିଆରି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମଣିଷ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କାରଣ ସେଇ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହୁ ହାଲେଲୁୟା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ ଗଲେ ଆମର ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଚୌକି ନଥିବ ବିଙ୍ଗ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କିଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ এই যে পর্ব শস্য উৎসর্গ পর্ব পরমেশ্বর স্বয়ং কহিলে 4টি পর্ব আজ পর্যন্ত হয়ে সারিছি 7টি পর্বরু আর 3টি পর্ব তাহা অতি শীঘ্র হেবাকু যাউছি আর সেই 3টি পর্ব ভিতরু আমি দেখিবা পরবর্তী সময়ে যে পঞ্চম পর্ব হচ্ছে তুরি ধ্বনির পর্ব তাহা যীশুখ্রিস্টଙ୍କର দ্বিতীয় আগমন সময়ে তাহা আসিব এবং প্রায়শ্চিত দিনর পর্ব তাহা মধ্য যীশুখ্রিস্টଙ୍କର দ্বিতীয় আগমନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ आ पत्रकुटीर पर्व माने 7 दिन पर्यंत विश्वासी माने इस्राएल मंदिर को आसिकी समागम होइकी एकत्रित भाव में उपासना करुथिले प्रार्थना करुथिले एवं से माने आशीर्वादर संतान होई पारिथिले जदि एई इस्राएली लोक माने जदि एई प्रकार दान देई न थांते ताले विश्वास करंतु से माने आशीर्वादर संतान होई पारि न थांते थरे हमें पढिबा प्रथम कोरिन्थियो तार 15 अध्याय रे 20 पद प्रथम कोरिन्थियो तार 15 अध्याय रे 20 पद কিন্তু প্রকৃতরে খ্রিস্ট মহানিদ্রা প্রাপ্ত লোকমানଙ୍କର প্রথম ফল স্বরূপে মৃতମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍থিତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ধন্যবাদ হালেলুয়া। প্রকৃতরে প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রথম ফল সদৃশ্যরে মৃতମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସଦୃଶ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଦାନ ଦେବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।
परमेश्वर निहाती आमको आशीर्वाद करेंगे। गीत संहिता तार 24 अध्याय 1 पद थोड़ा आम पढ़ा। गीत संहिता तार 24 अध्याय 1 पद। पृथ्वी और तहिर पूर्णता हाँ जगत और तन्निवासी समस्ते सदा प्रभुकर। हालेलुया। पृथ्वी और तैर पूर्णता जगत तनिवासी समस्ते सदा प्रभुंकर। समस्ते तो सदा प्रभुंकर। ताहले आमर आ कौन अच्छी आमर किछि नाही। प्रभु आमको ये जीवन देइछन्ते। ए जीवन थिबा पर्यंत आमे जीवन को प्रभु को पाई व्यवहार करिबा। एई दिन मन करे प्रभु मते गुडे दर्शन देले जाकि पूर्वरु देइछन्ते। प्रथम संतान प्रथम फल प्रथम कार्य ईश्वरंकर। अनेक वर्ष पूर्वरु आमर अंचल ए कार्य करी आ गजपति जिला एक आशीर्वाद जिला हो पारि। किंतु दीर्घ 20 वर्ष है कौन सी परिवार प्रथम संतान प्रभुंकर उद्देश्य रे उत्सर्गीकृत नुहति कि सेवारे नहांती। मत कहतु केते जन ये बसी भाई भौणी माने युवपीढ़ी माने प्रथम संतान परमेश्वर सेवा करुछंती कि जदि जदि आम 20 वर्ष पूर्व जावा आम देखीचु केते जन को बाइबल कॉलेज मो बापा पठे। गजपति जिलार परिस्थिति कौन थिला किछि नथिला। टंका थिला कि नाई दरिद्रता सीमार थिला। किंतु परमेश्वर सेवा पाई प्रत्येक गाँव रो पिला माने बाइबल कॉलेज जाइकी सेवा कार्य करिथिबा सकाशो आज आम आशीर्वाद पाई पारि अछु। किंतु आज आशीर्वाद हरैबार कारण कौन आम परमेश्वर से कार्य को आम पालन करूना। आज ठार आम निर्णय नेबा आमर परिवार प्रथम संतान को से पुओ से झील प्रभु को सेवा पे उत्सर्गीकृत करवा। प्रभु को पाई आम सेवार आम समर्पण करवा। आपण मैंने देखिए आपण परिवार आशीर्वाद परिवार हो पार। आम थे पढ़ा जिहिजिकल 18 पदर 4 पद। देखो जागतीय प्राण आंभर पितार प्राण जेपरी पुत्रर प्राण भी सेपरी आंभर जे प्राणी पाप करे सेही मरिबो। धन्यवाद। हालेलुया। जिहिजिकल पुस्तक तार 18 अध्याय 4 पद आम देखु। देखो जागतीय प्राण आंबर जेते प्राण अच्छी से सब आंबर पितार प्राण जेपरी पुत्रर प्राण ही सेपरी आंबर जो प्राणी पाप करे से मरिब। जो प्राणी पाप करे से मरिब। परमेश्वर चाहती आज दिन में से शस्य उत्सर्ग प्रभु को निकट में समर्पित करा जाओ। प्रथम फल प्रभु को निकट में समर्पित करा जाओ। किंतु आमर युवपीढ़ी कौन करुछंती निशा द्रव्य पान करुछंती मद पीउछंती गंजेई खाउछंती। कौन एथिपाई कि परमेश्वर आमको आह्वान करिछंती बाहागर हेले आमे माने मद पानी पी आमे बाहागर रे जोग करूछु एवं मद पी की द्रुत गति रे गाड़ी चले कि मृत्युवरण मध्य हेउछु। आज मद जीवन नेउछि कारण जो व्यक्ति पाप करे से मरिब ताहा जिहिजिकल पुस्तक रे लिखा जाय अछि। आमे माने कोन करूछु मु आज एहा कहिया पई चाहूछि जे जदि बाहागर हेबो ताले मु एमिति घोषणा करी जदि मद पीब कहले मो बाहागर को आस ना। अवश्य मु जेतेबेले मैरेज हेली आम गाँव में अनेक युवपीढ़ी मैंने आसिले आ मदर विषय उठेले मु कहली मद दिया जीव नाही नाचिबार अच्छी नाच न नाचिले नाही मद दिया जीव नाही गोटे टंकाटी भी मद दिया जीव नाही। कारण जदि आमे पाप को प्रोत्साहन करिबा पापर अधिकारी आमे मध्य हेबा। आमे कोन करूछु आमे न देले भाई दे देबो भौणी दे देबो। आज आमे देखो जो युवपीढ़ी माने द्रुत गति जाई बाइक रे चढ़ी जाई से माने मृत्युवरण होउछंती मद द्वारा निशा द्रव्य द्वारा। एथे निमंते कि परमेश्वर हमको आह्वान करिसंती जदि युवपीढ़ी माने जदि मृत्युवरण करिवे ताले समाज केमति सुदृढ़ हेबो। कारण युवपीढ़ी होउछंती ए शाखा मंडली रो शक्ति। युवपीढ़ी होउछंती आम देशर शक्ति। युवपीढ़ी होउछंती आमर कार्यर शक्ति। यदि आप नूतन नियम देखिए जीशुख्रीष्टर शिष्य मान को देखिए समस्ते युवपीढ़ी थे। जीशुख्रीष्ट तो निजे युवक थे 33 वर्ष सेवा कार्य समाप्त कले। किंतु आमे कौन करुचु आज दिन में माने
दिन बदली गलानी वर्ष बदली गलानी किंतु आज माने आज दिन मते बुढ़ा माने आका वयस प्राप्त लोक माने आका अधिकार करिया पे चेष्टा करूछंती एटा भूल टोटली भूल से माने परामर्श देबे किंतु युवपीढ़ी माने ईश्वरंकर सैनिक भाव से माने आगु को जीवे आज इंडिया रे जो मिलिटरी रे जो माने फाइटिंग करंती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रे को बयसर पिला को निया जाए 18 वर्ष 19 वर्ष नेउछंती 40 वर्ष रिटायरमेंट फाइटिंग रे 40 वर्ष होला पर विभिन्न डिवीजन रे छाड़ी देउछंती सिक्योरिटी गार्ड के बा घर भितर किंतु युद्ध क्षेत्र रहिबे किए 18 19 वर्ष रु 40 वर्ष भितर यंग पिला गुड़ाक आम यौवन काल युवा अवस्था जदि आम आमर जीवन को उत्सर्ग करवा प्रभु आमको निश्चित भाव आशीर्वाद करेंगे महान भाव आशीर्वाद करेंगे से निमंते परमेश्वर आमको मनोनीत कर अनेक समय आम देखुचु आम जीवन में अनेक समय अनेक कार्य देखुचु किंतु आम केवे सुधीरवा चेष्टा करना वर्षा परमेश्वर दियंती उत्तम फल परमेश्वर दियंती आमनको उत्तम दान रे परिपूर्ण करंती किंतु आमे मने पकई पारु ना जे एहा सब परमेश्वर को थरु आसी अछि कहि मु बहुत छोट समय थी मो बापा प्रभु मते कहिले गोटे यूथ मीटिंग रे मो आह्वान प्राप्त हेली एवं प्रभु को पाई मो जीवन समर्पण कली बाइबल कॉलेज को पळेली मोर कोनोसी स्वार्थ नथिला कोनोसी इच्छा नथिला कि एमती करी सेमती करी जदि एमती भी इच्छा पड़े आसला जे वर्तमान जो एंड्रॉइड फोन आम धरुचु दिन थिला से एंड्रॉइड फोन भी मते धरिया पे इच्छा लागला ना जदि किछि करिबी केवल सेवा कार्य करिबी प्रभु को पई समय देबी बाइबल कॉलेज जीवी पाठ पढ़ी शिष्य गठन करेबी आ परमेश्वर अनुग्रह करिकी इंडिया रो सब राज्य रे सुसमाचार प्रचार करिया पई मते अनुग्रह प्रदान कले हालेलुया हालेलुया केवल इंडिया नो इंडिया बाहर मध्य आमर अस्तित्व कौन आमर योग्यता कौन आमर कार्य कौन आम किसी नुहे जदि आम किसी करिपारिबा आमे आम प्रथम शस्य को उत्सर्ग करिबा प्रथम रे जहाँ पाइचु ता प्रभु को आमे देई देबा प्रिय बंधुगण गोटे कथा आपको कहया पई चाहूछि प्रथम रे मु जतबेले बाइबल कॉलेज रु मोर तालीम शेष होला पर अभिषेक हेली मते पास्टर भाव रे नियुक्ति करा गला गोटे अनुष्ठान रे आ सेही अनुष्ठान मते किछि दरमा देले से समय मो बापा माँ रोते जहाँ दरमा पाइली मो फास्ट सबू किसी नहीं कि मो मार हाथ में देदेली आ मोर माँ तो आखिर लुह गड़ीगला कहला जब पुओ हबार अच्छी तो एमती हबार अच्छी हालेलुया सबू किसी परवर्ती समय से ही दायित्व नेब से ही रोषे करेंगे से ही आनबे से सबू किसी करेंगे मत आवश्यक पड़े मत से मु मागिबी मत ही देवे कि मुझे कौन कली प्रथम मो मार हाथ में देदेली जहाँ पाई आपण मैंने कर कि युवपीढ़ी माने मंडली को दौरान कि बापा माँ को दौरान कि दे देख आशीर्वाद केमी आपंकर पछे पछे आसो मलाखी पुस्तक प्रभु भविष्य वक्ता कहते तुम्हें दे देख गिव टू मी एंड आई विल शो यू वंडर्स मोर मन अच्छी आपण मैंने जानी अनेक समय मु छोट बाइक रे ही अंचल को आसुली छोट बाइक रे आसुली जा यूनिफॉर्म थिला मोर पाखे प्रभु देखिले मोर आसबार जीवार आम गत शुक्रवार दिन बाजपुर मत डाकी प्रचार करने जीवा समय राति हो गला विभिन्न जगह गलु प्रेयर करने जीवा समय गछ पड़गला आमर पिला से मो सहित आसती गछ पड़गले गछ को उठे आम गलु धीरे धीरे गलु पुणी गछ घरे पहुँचवा समय दुईटा हो गला एत संघर्ष प्रभु आमको आनंद दियंती सेवा कार्य करने आम देवा प्रभुंकर सेवा देवा प्रभुंकर कार्य देवा से कोलगेट रो ओनर जानी कि प्रथम 10% देले 20% देले आज व्यवसाय 90% दे दौरान 10% केवल कंपनी रे यूज कर तथापि कोलगेट हूँ नंबर 1 हालेलुया हालेलुया अनेक कंपनी आसला पतंजलि कही कोलगेट को बीट करने इंडिया रे किंतु काम देला नहीं कारण जो हस्त जो शस्य प्रभु को उत्सर्ग प्रथम दान दि जाए प्रभु से कार्य करती कारण परमेश्वर व्यक्ति आम ए क्षेत्र आमर ए क्षेत्र परमेश्वर आम केवल कार्य करुच्छू आम पाखे किसी ना
आमे जहाँ पाउछु आमे जदि प्रभु को देबा प्रभु आमर जीवन बदलाई देबे प्रभु आम जीवन रे कार्य करिवे महान कार्य करिवे थरे गोटे उदाहरण देकी मु समाप्त करिवे एई उदाहरण आपण मनक जीवन रे एवं मो जीवन रे मध्य कार्य करिवो दीर्घ वर्ष पर प्रभु अब्राहम एवं सारा को एक संतान देले दीर्घ वर्ष पर माने देउ देउ प्रार्थना करू 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 गोटे संतान देले देला परे प्रभु पुणी थर कहते अब्राहम तोर पुत्र को बलिदान करदे ये कि प्रकार कथा मु आपण को किछि देबी देला पर पुणी थरे मु कहूची आपण मन को मते दियंतु कहि मु थरे चिंता करंतु छोट ईसाक जन्म हैला तम कष्ट करी बढैला परे बड़ हैला पर प्रभु कहउछले एबे मते बलिदान देई दियो कहि एबे ईसा को देई दियो सारा भाभी थांता मते न देइथिले ही थांता पर देले आउ मागी पकाउछथि एटा की प्रकार परमेश्वर एमिति गुटे परमेश्वर थांती कि एटा केमिति ओडवारे पडुछु उल्टा हमको कहिसंती आकाशर तारागण को देखो समुद्रर बालुका को देखो आकाशर तारागण जेमिति गणना करि पारिबो नै समुद्रर बालुका जेमिति गणना करि पारिबो नै सेही प्रकार संतान तुम मन को देबी सेही प्रकार देश तुम मन को देबी किंतु एबे कोन होउची थिबा पुक मागी पकाउछथि तामने बलिदान आमे देबा मु जानी अनेक लोग चर्च छाड़ी देवे चर्च जाइबाटा बंद करदेवे एमती प्रचार जदि हम कह समस्ते सुना गुणा आनी पकई दिंतु आउ से चर्च जावाटा बंद हो आम कष्ट कर कहीं आम ये चर्च न आसिले उपाय ना कही एटा जब सिटी चर्च बा को चर्च था मुझे था जिते सुना गहना अच्छे सब आण प्रभु को दे आप प्रथम जात संतान उत्सर्ग कर दियो आउ मते डाकिबे ना ए चर्च को मते आसीबे ना किंतु अब्राहम पाखे का संदेह हला ना अब्राहम जानितिला से निगूढ़ तत्व रहस्य अब्राहम रो प्रतिज्ञा जानितिला अब्राहम कहिले प्रभु देइछंती मु प्रभु को देई देबी कारण मोर किछि नुहे एटा प्रभुंकर ए संतान प्रभुंकर एवं अब्राहम कौन कले विश्वस्त भाव में ईसा को लेकिन बलिदान पर्यंत नहीं गले बलिदान देवाई प्रस्तुत हेले आ बलि देवा पूर्वर परमेश्वर विश्वस्तता देखिए कहले तुम्हें हूँ प्रकृत धार्मिक व्यक्ति तुम आउ एक मेसेज आपको आम प्रस्तुत करूँ ईसाक को बलिदान देवार आवश्यकता ना एवं वाक्य लिखा अच्छे से प्रचुर भाव में ईसाक को आशीर्वाद कले एवं अब्राहम द्वारा आज पर्यंत इस्राएल देश स्थापित हो पारि नुहे विश्वास द्वारा आम अब्राहम संतान हो पारिचु किंतु से प्रतिज्ञा को जब आम भी जब नेबा से प्रतिज्ञा को आम भी जब विश्वास करवा आम प्रथम जात संतान को सब किसी को प्रभु को देवा विश्वास करते प्रभु आप आशीर्वाद करेंगे मो बापा जिते सेवा कार्य को आसिले आउ जिते प्रभु को लोक मैंने आम घर को आसती आमर बिल थिला आउ चाष होउथिला धान होउथिला जिते आसती जिते प्रचार को आसती समस्त को खाइबा देला पर किछि किछि धान चाउल देकी पठाउथिले लोक मैंने कहते पागल होइगला आप आश्चर्य होइजिवे मो आमे माने मो माँ ऑपरेशन हेनी कारण बाइबल रे ऑपरेशन हेबार समर्थन बाइबल करूँ से पर्यंत बापा विश्वास को पलैले आउ आमे 9 भाई आमे 4 भाई 5 भौणी आमे जन्म होइछु 4 भाई 5 भौणी थिबा बादे जेते प्रभु को बात आइले आम विषय पर प्रभु को लोक विषय खाइबा पई दिया होछि धान देकी पठाउछि चाउल देकी पठाउछि आ शेष में आमर घर जो छण घर थिला छण मध्य पकईया आ पैसा नथिला किंतु माँ गोटे पट आंठुपाती प्रार्थना कले बापा गोटे पट आंठुपाती प्रार्थना कले प्रभु से प्रार्थना शुणी तांकर पुत्र संतान मन को आशीर्वाद कले हालेलुया एवं आमर आज दिन में बड़ भाई आरंभ करी छोट भाई पर्यंत